Oui, bonjour. Bonjour, Esther. Bonjour. كيفكن؟ Ça va? الحمد لله ماشي الحال، أنت كيف؟ Ça va, on peut pas dire mieux. ماشي الحال. الحمد لله. الانضمام ما في كتير بعد، يلا بننطر شوي. هلا اجى مغير شوي صوتي لاني شوي مرشحة. اوكي، بس ماشي الحال. سلامتك دكتور. الله يسلمك. نو با غراف، ابني اللي كان مريض عادي. اكيد لازم ننعدى، ما بيمشي الحال. بس سبا بس. قديش صار في عنا؟ أنا لأنه على سكرين عندي هيدا. قديش صار في عنا؟ 56 57. طيب يلا، أنا التم 1 minute 2 minute. شو عملتوا بهالعطلة؟ هات نشوف بهالدقيقة. ارتحتوا شوي من هالستريس ولا زاد ستريس؟ ولا شو؟ لا دكتور ارتحنا. ايه منيح. صح. دكتور بقيتوا. بس ايه نعم. اللي بس عندي سؤال من المحاضرة الماضية، بقدر أسأله ولا لآخر الحصة؟ طويل. لا اللي طيب يلا. دكتور، بس هي كلمة ما فهمتها، إنه كيف يعني les PGC sont présents tant au niveau des régions corticales que médulaires des futures gonades. ايه هيدا عند الأوفير. اوكي. البي شو جي سي. يعني؟ هلا بشكل عام هلا اثنيناتهم ان كان بي جي سي عند الجوناد مال او عند الجوناد فمال. ils occupent pas la partie médulaire. ما انت بتشوف على الادولت، داكور، ان كان كوبلا تستيكول ادولت او الكوبلا سوري للاوفير ادولت، بتشوف انه بالتستيكول مثلا ادولت السيلول جيرمينال بتبلش وين؟ بالبارتي بازال. إنه عن الدوائر. الكورتكس يعني ايه، على البريفيري. داكور، على البريفيري، ما بتكون بالبارتي ميدولير. والاوضح كمان عند الاوفير. بالاوفير كل الفوليكولوجينيز، من الفوليكول بريمورديال للفوليكول دو غراف سو باس. اوكي، كل هالكروسانس فوليكولير سو باس دان لو كورتكس بنقول اوفاريان او دان لا ريجيون كورتيكال. هذا القصد. يعني ميدولار يعني هي القطعة اللي بالنص. بالنص ميدولار. ميدولا شو يعني؟ سنترال، ما هيك؟ بالنص. ميدولار. كلمة ميدولار مثل مثلا الغان، الكلية. مش منقول في البارتي ميدولار سنترال وبارتي كورتيكال. يعني كل شيء كورتكس، كورتيكال، بيريفيري. كل شيء ميدولار او سنتر، بالنص. اوكي، هاي الكلمة بتعني هيك. اوكي ميرسي. طيب يلا، on va commencer. فإذا قد ايه صرنا تقريبا؟ صرنا على ساعتين تقريبا ولا بعد؟ يعني تقريبا 90 شيء. طيب يلا. Donc, je commence. Je crois qu'on a tout terminé le chapitre 3, la gonadogénèse. صحيح? On va commencer chapitre 4. مظبوط؟ Oui, docteur. D'accord, يلا. Donc, on commence. L'appareil reproducteur masculin est plutôt chez l'espèce humaine. يعني, d'une façon générale, c'est très commun entre les mammifères et l'espèce humaine, avec des différences près, bien sûr. Donc, par définition, tout d'abord, quelle est la structure? Ok, la structure en fait de l'appareil reproducteur masculin, de quoi est-il formé? Quelles sont les composantes? D'accord? Quelles sont les composantes de l'appareil génital mâle? Tout d'abord, il faut bien
des organes, des glandes génitales, ce qu'on appelle les gonades, des gonades mâles, qui sont les testicules, qui sont responsables, bien sûr, de la production de spermatozoïdes, les gamètes mâles. D'accord? Et sont responsables en même temps de la sécrétion de divers types d'hormones. Divers types d'hormones. Ce ne sont pas uniquement les stéroïdes. On va voir ça à la fin de ce chapitre, lorsqu'on va étudier le contrôle donc, hormonal, que ce soit neuroendocrinien ou contrôle hormonal paracrine et autocrine. Donc, أول composante هن les gonades. أنا ليش ما عم بشرح على voilà. Les gonades, voilà, هلا بنشوفها testicules, qui sont responsables de la production de spermatozoïdes. Ensuite, la deuxième composante, il faut bien transporter ces gamètes à travers ce qu'on appelle les voies génitales mâles, les canaux, d'accord? Les voies génitales mâles. Je vais expliquer tout à l'heure, voilà, à partir des tubes séminifères, je vais expliquer tout ça. Vont passer donc, ce qui est indiqué en rouge, au niveau du canal épididymaire, ce qui constitue donc l'épididyme. Ensuite, le canal déférent en violet et ils vont passer ensuite vers les canaux éjaculateurs, et vers l'urètre. D'accord? Donc, les voies génitales mâles, c'est la deuxième composante responsable du transport des spermatozoïdes, mais ce n'est pas uniquement le transport. Il y a une partie, voilà, c'est au niveau, on va étudier ça aussi ultérieurement dans ce chapitre. Dans ce canal épididymaire se déroule la première étape de la maturation, de la maturation des spermatozoïdes, ce qu'on appelle donc la maturation épididymaire. D'accord? La maturation épididymaire, on va étudier ça parce que les spermatozoïdes, lorsqu'ils sont donc expulsés pardon, des canaux donc intratesticulaires et ensuite extratesticulaires, ne sont ni féconds ni mobiles. D'accord? Donc, donne la fécondité, donne pouvoir fécondant et ne sont pas munis, si vous voulez, d'une certaine mobilité. Donc, sont tout simplement acheminés, pardon, sont tout simplement donc transportés par le liquide, d'accord, vers les différentes voies génitales mâles. Donc, il faut qu'ils acquièrent, ces spermatozoïdes, leur pouvoir fécondant et leur mobilité. D'accord? C'est pour cette raison on dit que la première étape de l'acquisition de son pouvoir fonctionnel, qui est de effectivement féconder l'ovocyte, se passe au niveau des voies mâles, au niveau du canal épididymaire, et ça va continuer ensuite, on va voir ça, au niveau donc des voies génitales femelles, ce qu'on appelle la capacitation. D'accord? Donc, في مرحلتين بالنسبة donc la maturation spermatozoïde. Telle composante, ce sont les glandes annexes. Les glandes annexes, ce sont en fait, je vais voir si, je crois que j'ai, attendez voir, l'appareil génital mâle, voilà. Voilà donc, testicules, glandes, donc productrice spermatozoïdes et d'hormones. Ensuite, qui est coiffée par l'épididyme. قلنا هون بالcanal épididymaire اللي شفناه من شوي في عندي la première étape de maturation épididymaire. بعدين ça va passer donc بالvoie génitale قلنا الcanal déférent. voilà وين حاطينكم اياه هذا كله اللي بيطلع c'est le canal déférent il continue, c'est la continuité du canal épididymaire. Voilà ce canal déférent, d'accord, qui monte, voilà حاطينه هون canal déférent qui monte بيعمل هالenvergure بيرجع il va et le canal éjaculateur. Canal éjaculateur, c'est la partie, donc, c'est la continuité du canal déférent et c'est la partie qui entre dans la prostate, les glandes annexes. D'accord? هاي البروستات اللي هون وen dessus فوقها في الفيسي.
D'accord? Donc, هون qui apporte l'urine, هون qui apporte donc le sperme. OK? Le tout va vers l'urètre, le haut canal urogénital, urètre. D'accord? Voilà donc. هلا بالنسبة للجلاند annex أنا جبتها الصورة كرمال هيدي البروستات. OK? بعدين عندي هيدي vésicule séminale. OK? Qui est تقريبا à la fin. C'est une مش ébauche, c'est un petit diverticule يعني. D'accord? C'est une glande, OK. Vésicule séminale, là, يعني, qui est pas seule, évidemment. Le vésicule séminal plus le prostate plus هل حاطين glande de Cooper, glande de Cooper sont là, تقريبا des petites, لا ما حاطينهم. OK. كمان هيك en forme de petits pois يعني كتير صغار الجلاند de Cooper qui sont responsables effectivement حنشوفها بعدين de la lubrification en fait de l'urètre avant le passage du sperme. OK. Donc les glandes annexes, vésicule séminale, prostate et glande de Cooper sont essentiellement responsables de la synthèse et de la sécrétion de la formation du liquide séminal ou du sperme, ce qu'on appelle donc le sperme. D'accord? Puisque les spermatozoïdes, en tant que cellules, vont être acheminés dans ce liquide. OK? Vont être acheminés dans ce liquide, dans ce sperme, et on va voir comment أول شيء في عندي une partie du liquide qui est sécrétée par la cellule Sertoli, ensuite par l'épididyme et ensuite par les glandes annexes. Voilà en gros donc les trois composantes, les glandes génitales, testicules, ensuite les voies génitales mâles pour le transport et la maturation des spermatozoïdes et troisièmement les glandes annexes qui sont essentiellement responsables de la formation du liquide qui est nourricier et en même temps qui les transporte vers les voies génitales mâles. D'accord? Vers les voies génitales femelles, pour former le sperme. Le sperme, sa composition, il est formé de 5%, okay? 5% de cellules, les spermatozoïdes, et 95% du liquide séminal ou bien le sperme. OK? Alors, on commence tout d'abord par étudier l'organisation testiculaire, c'est-à-dire de quoi est-elle formée, cette glande, ce testicule. Ensuite, on passe à l'étude des différents types de cellules en prenant une coupe transversale au niveau d'un tube séminifère. Mais voyons tout d'abord, OK, l'organisation donc de ce testicule et de l'épididyme avec les premières, si on peut dire, des voies génitales mâles jusqu'au canal déférent. Le testicule, voilà donc un testicule. Voilà, qui est en jaune, limité donc par cette capsule, par cette albuginée. D'accord? Cette albuginée donc, qui est un tissu conjonctif fibreux, okay, coloré, marqué en jaune ici. C'est la première enveloppe, si on peut dire. Il y a d'autres enveloppes, OK? On ne figure pas. Donc, le testicule, il est localisé tout d'abord dans le scrotum. خلينا نحكي قبل عن السكروتوم avant de passer à l'anatomie. Le scrotum, c'est la poche, OK, extra-abdominale dont la cavité héberge les testicules. D'accord? حكينا بالدescente testiculaire بآخر chapitre 3. حكينا إنه il y a une descente testiculaire dans cette petite cavité extra-abdominale qu'on appelle le scrotum. D'accord? Pour maintenir ces testicules à une température inférieure à la température corporelle, à la température du corps, pour que la spermatogenèse puisse se dérouler normalement. D'accord? هلا طبعا chaque testicule il est coiffé, voilà, dans sa partie supérieure il est coiffé par cet épididyme اللي شفناه من شوي. D'accord? كل هيدا
l'épididyme. D'accord? L'épididyme, طبعا, il est divisé en tête, partie donc tête, corps et هلا مش محطوط عندكم بالتكست et queue de l'épididyme. d'accord? كل جزء منه لهالإبيديديم عنده فونكسيون معينة. سوا هذا مش موجود عندكم مثل ما قلت لكم موجود اللي بحكي زيادة عن التكست مش مطلوب منكم. طيب خلينا نشوف بالنسبة هلأ للأناتومي والأورغانيزاسيون للتستيكول. مثل ما قلنا chaque testicule il est enveloppé par cette capsule qui est un tissu conjonctif fibreux assez solide et inextensible. Il est assez solide donc pour la protection et inextensible. D'accord? هلا l'albuginée, elle est طبعا parcourue par les vaisseaux sanguins provenant de l'artère, ok, spermatique, et elle est parcourue par elle est pauvre en fait en cellules. Elle est donc, elle renferme quelques cellules musculaires lisses, des fibres musculaires lisses. Ok, elle n'est pas très riche en cellules et elle est essentiellement parcourue par des fibres de collagène, ok, de différents types de fibres de collagène. Ok. Bien sûr, elle elle est innervée par des terminaisons adrénergiques, c'est-à-dire stimulée par l'adrénaline. Et cette albuginée, elle se contracte d'une façon spontanée en fait, d'accord, rythmiquement, selon un certain rythme, pour aider, pour contribuer donc à l'expulsion. Ok, avec cette contraction rythmique spontanée, elle aide à l'expulsion des spermatozoïdes vers tous ces voies génitales. D'accord, que ce soit des canaux intratesticulaires qui se trouvent à l'intérieur du testicule ou bien extra-testiculaires. OK? طيب أكيد مطرح ما في عنا des vaisseaux sanguins, il y a aussi des vaisseaux lymphatiques. Donc tout ça, c'est au niveau de cette albuginée. هلا cette albuginée, et c'est bien marqué, bien présenté sur la figure, elle s'enfonce dans la masse, ok, dans la masse testiculaire. هيدي c'est une coupe طبعا sagittale. D'accord, au niveau donc de l'épididyme et du testicule, pour voir ce qui existe à l'intérieur du testicule. Cette albuginée, ce tissu donc conjonctif fibreux, il pénètre dans cette masse testiculaire sous forme de cloisons pour former donc des cloisons, ce qu'on appelle donc septum. Ok, un septum dont طبعا le pluriel est septa. Ok, مجموع الكلوازون. Ok, مثل ما حاطين هون septa testis, c'est-à-dire ce sont les cloisons intratesticulaires qui cloisonnent en fait, qui découpent la masse testiculaire en plusieurs compartiments. Chaque compartiment, je l'appelle lobule. OK, un lobule. Voilà, مكتوب عندكم هون. Ça, c'est un lobule testiculaire. Un petit lobe يعني. Un petit compartiment. وهذا lobule كله سوا. Donc, un lobule, il est délimité par deux septa. OK, par donc ces deux cloisons testiculaires. Et à l'intérieur de chaque lobule testiculaire, il existe soit deux, soit trois, très rarement quatre, ok, en général, soit deux, soit trois tubes séminifères. Regardez, مثلا هيدا tube séminifère, هيدا un deuxième tube séminifère, هيدا un deuxième. بهذا lobule, on vous a présenté trois. هيدا un tube séminifère, un deuxième et un troisième. Ce que vous remarquez ici, que ces tubes ne sont pas de forme rectiligne, ils sont très contournés, ok, repliés, hein, sont très contournés. Et ces tubes largement contournés, que ce soit deux ou trois, quel que soit le nombre de tubes dans chaque lobule testiculaire, comme vous voyez, vont déboucher sur un tout petit canal, هيدا, tout petit canal qu'on appelle donc le canal droit. هيدا canal droit وهيدا canal droit وهيدا كلهم هول يعني مطرح ما بيلتقوا التوب séminifère sur un tout petit canal بسميه donc موجود عندكم tube droit أو canal droit. D'accord?
qui laisse passer طبعا عرفتوا إنه qui laisse passer هيدي أول voie à l'extérieur du tube séminifère, okay, du spermatozoïde, qui est expulsé dans la lumière du tube séminifère, va donc emprunter ce tout petit canal droit vers ce qu'on appelle هلا بنشرحها كل هيدي المجموعة okay, ce que j'appelle le rété testis. اوكي خليني كمل بالنسبة للكلوازون لأنه إلها علاقة بالغيتي تستيس. هالكلوازون أو septum qui pénètre dans la masse testiculaire lorsqu'il arrive à la partie donc supérieure du testicule, d'accord, voilà, forme ce qu'on appelle le corps d'Igmore. Voyez, l'asfar. corps d'Igmore. D'ailleurs, كل شيء حاطينكم إياه dérivé من الألبوجينة موجود بالأصفر. D'accord? L'albuginée, صفرة, dérivé lorsqu'elle pénètre dans la masse testiculaire ou le septum. OK? Au niveau de la partie donc supérieure, elle forme, toujours طبعا du tissu conjonctif fibreux, elle forme OK, ce que j'appelle le corps de Igmore. هذا اللي عم بعمله هون هذا الكور ديغمور الأصفر. d'accord اوكي بينما اللي عم نشوفه هون الكولور بران اللي هو بيكمل من التوب سيمينيفير. اوكي كل هالمجموعة de petits canalicule de petits canaux ما عندهم organisation bien strict, bien limité يعني هيدا بنسميه anastomose. OK يعني ce sont des petits canalicules anastomosés, un réseau de canaux anastomosés متصلين ببعضهم. D'accord. En fait, forme ce qu'on appelle le rété testis et qui perfore le corps d'Igmore. OK. Donc, ce rété testis مجموعة من الcanaux de réseau formant un réseau anastomosé perfore donc ce corps d'Igmore qui est un tissu conjonctif fibreux. Là, non, c'est la continuité, le prolongement de l'albuginée à sa partie postérieure. D'accord? Donc, si je continue بالنسبة للtrajet la spermatozoïde à partir du tube séminifère où il est donc formé jusqu'au ce tout petit canal droit, les canaux droits vont déboucher dans ce réseau anastomosé qu'on appelle rété testis, où le rété testis, à son tour, va déboucher donc هلا منبلش هون خلصنا من الكانو intra-testiculaire. هلا بنبلش بالكانو extra يعني à l'extérieur du testicule. D'accord? Ce qui est représenté ici en violet. Ce que j'appelle donc les canaux efférents ou afférents, c'est la même chose. OK? طيب. Comme vous voyez de la même façon que les tubes séminifères sont largement repliés, contournés, pareil, بالنسبة للcanaux efférents. D'accord? Ils sont très, très contournés à l'intérieur donc de l'épididyme. Et vous voyez bien que chaque canal efférent va donc continuer, voilà, va déboucher sur un canal unique, اللي هو représenté en rouge. OK? هيدا هو à la périphérie اللي بسميه canal épididymaire. D'accord? Donc, chaque canal qui est largement et hautement donc contourné, chaque canal efférent va déboucher sur l'unique canal épididymaire qui est marqué, coloré en rouge, voilà, tout ça. Et il continue donc son repliement, voilà, c'est le même canal épididymaire pour terminer donc à la fin de l'épididyme et être donc il va continuer par le canal déférent. D'accord? On a bien compris toute cette organisation testiculaire jusque-là? OK? Ou y a-t-il une question? D'accord. Oui, طيب
هلا أكيد إنه si je prends une coupe, je fais une coupe maintenant transversale, ok? Je prends un tube séminifère, ok? N'importe quel tube séminifère, et je vais faire, pardon, une coupe transversale. Des coupes transversales, d'accord? Au niveau donc du tube séminifère. Puisque le tube, c'est un tube, donc c'est un cylindre creux. Tout cylindre creux en coupe transversale, c'est ça ce que vous allez obtenir. Ça, d'accord? Donc, en coupe transversale d'un cylindre creux, il y a un nez présentant une lumière. Ce qui est représenté en blanc ici, c'est la lumière du tube séminifère. D'accord? Et tout ça, depuis la membrane, ok? Depuis la membrane qui entoure chaque tube séminifère jusqu'à la lumière, هذا بسميه épithélium séminifère. D'accord? L'épithélium séminifère. D'accord? Épithélium séminifère, معناتها إنه il présente طبعا l'unique cellule somatique qui est la cellule Sertoli avec toutes les cellules de la lignée germinale. Toutes les cellules de la lignée germinale. C'est une coupe histologique. OK? C'est une coupe histologique. Et voilà en schéma un secteur. Un secteur. D'accord? Il y a un secteur comme ça. Et je vais voir ce que j'ai. Je dessine, je schématise ce que je vois au microscope. En gros, هلا منه كتير واضح هلا ببين معنا بعدين على d'autres schémas, d'autres slides. Des spermatides early, c'est-à-dire c'est précoce, d'accord, puisque leur noyau est encore rond. On va voir ça, spermiogenèse. N'ont pas encore en fait, vont entrer au début de la spermiogenèse précoce. La cytodiférenciation des spermatides rondes en spermatozoïdes. Lorsque je commence à voir une élongation et une condensation du noyau, c'est-à-dire je suis on est au stade donc spermatide qui est donc late, c'est-à-dire tardive. D'accord? Ne vous inquiétez pas, هلا هنشوف كتير اشياء اوضح من هيك. هلا spermatocytes primaires, مثل ما قلنا واتفقنا انه ce sont les plus grosses cellules. OK, les plus grosses, voilà, les spermatocytes primaires, les plus grosses cellules وأكتر شيء بنشوفهم voilà هون مبينين كتير منيح. Les plus grosses cellules de l'épithélium séminifère parce que وخاصة بستات باكيتان parce qu'il dure chez l'espèce humaine et même chez les mammifères, il dure plusieurs jours. Chez l'espèce humaine, il dure basse stade باكيتان 16 jours. 16 jours. بس ستات باكيتان قد ما هو مهم لأنه بصير فيه الكروسنج أوفر ما ننسى. D'accord? طيب tout ce qui est à l'extérieur هون surtout les cellules nucléaires هون عنا هلا بنشوفهم بشكل أوضح voilà les noyaux des cellules de Sertoli أكيد et les spermatogonies voilà qui se trouvent qui reposent ok voilà les noyaux des spermatogonies qui reposent sur la membrane basale voilà كل هول et la périphérie. خلينا نشوف schématiquement parlant, voilà un secteur, ok. À l'extérieur, طبعا هون je crois pas إنه مبين معي capillaire, ok. بس أكيد هون مثلا cellule de Leydig, هذا نويو la cellule de Leydig, أكيد هون كمان qui sont regroupés en amas, voilà كمان هون, d'accord. ماشي بس en général il y a certainement des vaisseaux sanguins. خلينا نبلش de l'extérieur. OK. هيدا كله هيدا من الأزرق وطالع للlumière. هيدا كله un tube séminifère avec sa membrane. كلها هيدي. بدنا نفرق بين شيء اسمه la membrane, lamina propria, la membrane propre وبين الممبران بازال أو اللام بازال. D'accord? لأنه الممبران propre de chaque tube séminifère مكونة من عدة composantes. منها la première partie هي اللام basale, c'est vrai. C'est la lame basale sur laquelle repose donc ces cellules-là, خاصة les spermatogonies. واضح لحد هون؟ d'accord. هلا بعدين بنشرحها شو هي
la membrane propre de chaque tube séminifère. خليني نشوف à l'intérieur de chaque tube séminifère. مثل ما حكينا, ce sont les gonies, les spermatogonies, d'accord, qui reposent, qui occupent vraiment, qui reposent sur la lame basale, qui occupent une région périphérique. OK. Ensuite, on a donc les spermatocytes 1. Voilà, spermatocyte 1, tout ça, spermatocyte 1, d'accord, qui sont effectivement les plus grandes cellules. On a ici, dans ce secteur de coupe transversale, on vous a présenté donc les noyaux, la cellule de Sertoli, d'accord. OK, أكتر شيء بنشوف في عنده nucléole qui est bien visible et assez gros. Ça va? Donc, qui occupe plutôt, ce noyau occupe une partie, occupe une localisation basale, beaucoup plus que périphérique, hein, du côté de la lame basale, OK? Plus que centrale. C'est un gros noyau, on va le voir sur des coupes histologiques. Et tout ce qui est ici, c'est le cytoplasme, puisque c'est un noyau de la cellule Sertoli. Donc, ça, c'est le cytoplasme. Tout ce qui est ici en violet فاتح, إذا بدكم, d'accord, كل représente le cytoplasme de cette cellule de Sertoli, qui est donc adjacente à une deuxième cellule de Sertoli. طبعا هذا cytoplasme كمان, la deuxième cellule de Sertoli, d'accord. Et sur les côtés latéraux, هلا بنشوفهم, يمكن أنا أعطيتكم إياهم les bords de cellule Sertoli, ما بعرف. Il y a des extensions, ok, des prolongements cytoplasmiques de la membrane plasmique de la cellule de Sertoli qui s'étend ou qui recouvre toutes les cellules de la lignée germinale, depuis donc la spermatogonie jusqu'au même spermatozoïde. OK? Donc, spermatocyte 1 qui est diploïde, qui va subir donc la première division réductionnelle, tantine et spermatocyte 2 haploïde. Spermatocyte 2 subit donc la deuxième division équationnelle pour donner spermatide كمان haploïde. يعني كل هالسpermatide ronde اللي حكينا عنهم early يعني, ok, précoce, vont donc entrer en spermiogenèse pour former ce qu'on appelle donc les spermatozoïdes. كله هذا حينحكى عنه. D'accord? Voilà, هون مطرح ما عطيكم cellule de Sertoli يعني indique طبعا بالفلاش انه le cytoplasme de la cellule Sertoli et voilà pardon, les noyaux des cellules Sertoli adjacentes. OK. هلا كل هالépithélium séminifère اللي حكينا عنه, formé donc de cellules Sertoli comme cellules somatiques et toutes les cellules de la lignée germinale, يعني de différentes étapes depuis l'agonie jusqu'au spermatozoïde, occupent donc l'intérieur du tube séminifère, يعني la région intratubulaire. OK. Tout cet épithélium, il est, أو tube séminifère en général, il est protégé et séparé des autres tubes séminifères par sa propre membrane. OK, par sa propre membrane qui est, هلا بنشوفها, هلا هون عاطين شوية تفاصيل على هذا الشيما. عندي lame basale en contact direct avec les cellules germinales, les gonies. Ensuite, j'ai quelques couches. On vous a présenté peut-être une couche. OK. J'ai quelques couches de myofibroblastes qui sont donc, entre elles se trouvent beaucoup de fibres de collagène. les شحاويط اللي معناتها fibres de collagène. ماشي. وبعدين في عندي كمان des fibrocytes اللي هن des fibroblastes à l'état inactif. OK? Les myofibroblastes sont à l'état actif et quand même contribuent, comme l'albuginée, par leur contraction, vont contribuer aussi à l'expulsion des spermatozoïdes. كما شايفين, on se trouve donc au niveau de la membrane plasmique apicale. خلينا نفهم شو يعني apicale. Du côté de la lumière de la cellule Sertoli أكيد. Le membrane de la cellule Sertoli بقسمها en région basale, au contact de la lame basale, région latérale, les deux
latérales, ok, gauche et droite de la cellule Sertoli qui sont en contact des cellules de la lignée germinale et la partie apicale qui est exclusivement en contact des spermatides allongés et des spermatozoïdes en voie de différenciation. D'accord? Donc, voilà, c'est la partie apicale qui regroupe un groupe de spermatozoïdes qui vont être détachés ultérieurement dans la lumière du tube séminifère. Donc, voilà, بالنسبة للcomposante. Le fibrocyte, يعني fibroblast inactif, ok, et en contact direct avec le milieu interstitiel extratubulaire. On est maintenant à l'extérieur du tube. ok, on est à l'extérieur, ok, du tube séminifère. Quel هيدا extérieur وبسميه intertubulaire. C'est la même signification. À l'extérieur du tube, c'est la même chose entre les tubes. OK? Alors, au contact donc de ce milieu interstitiel ou extratubulaire, il existe des capillaires sanguins. Voilà, capillaires sanguins. Et il y a évidemment les cellules de Leydig qui, en général, préfèrent de se regrouper en amas, groupe de cellules de Leydig, surtout autour des capillaires sanguins. OK? Les jonctions serrées, on va les voir d'une façon beaucoup plus claire et nette dans d'autres slides. Les jonctions serrées, en fait, ce sont les jonctions spécialisées qui assurent la connexion entre les cellules de Sertoli adjacentes et sont une composante d'une barrière fondamentale qu'on appelle la barrière hémato, yani sang testiculaire, yani entre le sang et l'intérieur du tube séminifère. Ça va jusque-là? دكتور بس فيك ترجع شو هي البارير hématotesticulaire؟ طيب اقرأ يلا بس أنا بدي أنتقل على سلايد تاني لأنه أوضح البارير. في بين هالسلول كل deux cellules adjacentes, يعني كمان هون لازم يكون في avec la cellule à gauche et avec la cellule de Sertoli à droite. D'accord? La cellule de Sertoli, elle est géante, مثل ما شايفين, de forme pyramidale, تمتد من اللام basale jusqu'à la lumière du tube séminifère. ما هيك؟ وهي بتحاوط كل السلول de la lignée germinale. هلا شو اللي بيخلي السلول de Sertoli adjacente يعني connectées entre elles في هالtype de jonction qui se trouve à la limite, d'ailleurs c'est lui qui va délimiter, هنشوفها بعد شوي, deux compartiments à l'intérieur du tube séminifère, d'accord, اللي هو الcompartiment basal ou le compartiment central ou adluminal. هيدول les jonctions serrées, c'est la composante, c'est pas la salle, c'est la composante la plus fondamentale et importante d'une barrière, حاجز, بسميه البارير هالحاجز, je l'appelle donc la barrière hémato جاية من hématologie يعني sang, hématie, ok, hématotesticulaire, يعني هذا الحاجز بين مين ومين؟ بين السang وبين خاصة la partie ou le compartiment central du tube séminifère. OK? لأن مثل ما ملاحظين, il n'y a pas de capillaires sanguins à l'intérieur du tube séminifère. Les capillaires se trouvent à l'extérieur du tube séminifère. OK? Donc, ممنوع يكون في عندي sang à l'intérieur du tube séminifère. كرمال هيك عندي barrière. طيب, هالbarrière مهمتها الأساسية c'est de filtrer de façon sélective, كرمال هيك هي موجودة, OK, des nutriments, des produits من l'extérieur, يعني circulation sanguine, من le capillaire sanguin vers l'intérieur du tube séminifère. C'est pas tout permis, يعني مش كل شيء موجود بهالcirculation sanguine جوا يعني, OK, موجود بهالsang بحق له يفوت لجوا. من هون وجود البارير, الحاجز. دكا؟ فهمنا؟ يعني اللمبة هي عم بيقطش صوتك هي؟ اللمبة لا
اللام بازال جزء تاني، ما هو بده يمرق اترافير كل هيدي، ماشي، اترافير هولي quelques couches. في عندي au moins 3 à 4 couches de myofibroblast. طبعا عندي فيب كولاجين، عندي لام بازال، بده يفوت هون على الكومبارتيمون بازال وبده يفوت اترافير هالبارير. اوكي، بده يفوت اترافير سيت بارير. هلا انت هون منك شايفها لانه كوب ترانسفيرسال، بس هي لونجينال حتشوفها بشكل بارير اكزاكتومون. داكور، عم بتشوف جزء منها هون. داكور، لانه ان كوب ترانسفيرسال. هيدي elle est sélective، elle est sélective، ماشي. يعني les molécules, ce sont les petites molécules qui sont donc permises de rentrer à l'intérieur du tube séminifère. ماشي. يعني هي التيشو كونجونكتيف ولا بازال؟ لا، منو تيسيو كونجونكتيف، هيدول les jonctions serrées، هيدول les jonctions serrées. OK. Oh, les jonctions de microtubules. D'accord. De microtubules. هلا هون كله بده يمرق لحد هون أكيد. أوكي، خلينا ننتقل على إيه شو يعني دكتور هو صون هو عم بفوت من اللام بازال بده يتلاقى بهيدي البارير أكيد تعمل له فلتراج لإله؟ أكيد هذا اللي عم حاول أشرحه، بس بدي أمرق على سلايد تانية. طيب خليني كفي هولي وبرجع بكمل. هيدي بس حطيتها هالسلايد لتستيكول إيماتور، يعني بريبوبير، شيز ان غارسون بريبوبير. داكور، يعني بعد ما وصل على البوبرتي. بس تاخدوا فكرة انه شو عنده. اول شيء هيدا تي اس، يعني تيوب سيمينيفير، تيوب سيمينيفير، تيوب سيمينيفير اتسترا. كلهم هول مثل ما شايفين chaque tube il est limité par sa propre membrane. وهول الأسود اللي هون sont les noyaux des myofibroblastes. OK, noyaux des myofibroblastes qui sont allongés. D'accord. وهول les fibroblastes à l'état inactif. هلا اللي بيهمني جوا à l'intérieur du tube séminifère، أول شيء لاحظوا إنه ما في lumière، c'est pas creusé، ما في creux، il y a pas une lumière. D'accord, il n'y a pas une lumière et il y a uniquement des cellules de Sertoli et des spermatogonies souches. Basse. D'accord, cellules de Sertoli et de spermatogonies souches. هيدا للصبي قبل ما يوصل على البوبرتي. D'accord, qui est complètement différente. هيدي testicule adulte TS مثل ما قلنا. Voilà, un tube séminifère, deuxième, troisième. D'accord, كل هيدا اللي برا. Voilà, L معناتها noyau cellule de Leydig, etc. cellule de Leydig, voilà, cellule de Leydig. D'accord, وهيدا مساقبة في عنا capillaire. OK, هيدا capillaire مع نويو لإله للممبران اللي هي cellule endothéliale. وطبعا جوا المفروض يكون il y a les globules rouges أكتر شيء اللي بنشوفهم. D'accord, on est regardé par exemple, il y a différents types. D'accord, depuis donc les gonies jusqu'au spermatocyte 1 jusqu'au spermatide. أكيد ما مبين معنا هون لأنه بالصورة اللوميère la tube séminifère et les spermatozoïdes. Ça va. طيب voilà un peu plus. حطيت لكم quelques coupes histologiques pour voir de plus près. Voilà donc la membrane. OK, la membrane basale. ماشي، كلها هيدي الممبران، كل هالمجموعة هيدي الممبران. Voilà les gonies qui reposent sur la lame basale. ماشي، les gonies. هون S Sertoli. هلا مش واضح جدا أكيد الكونتور للسيلول de Sertoli، بس أكيد elle va donc من اللام basale، OK, jusqu'à la lumière du tube séminifère. هيدا النويو للسيلول de Sertoli مع النوكليول لإله. Ça va. هولي دي سبرماتوسيت. regardez les plus، وخاصة ستات باكيتين أوضح شيء. اوكي، هذا ممكن يكون ستاد بريليبتوتين او ليبتوتين. دكا، بس اكثر شيء ببين هو قلنا لانه il est très long le stade paquitaine. Voilà les spermatides rondes avec leur noyau arrondi. OK, ils vont donc commencer leur spermiogenèse. هيدي الاسباس interstitiel لبرا، يعني مطرح ما بنشوف أكيد cellules de Leydig, vaisseau sanguin, vaisseau lymphatique, terminaison nerveuse, etc. à l'extérieur du tube.
بدي كمل بس بعد إذا عندي بعد كوب histologique. Voilà, regardez. هون في عندي هيدا tube séminifère avec sa membrane. Voilà sa membrane. Un deuxième tube séminifère, هون, OK, avec sa membrane. ماشي. وهون une toute petite partie en haut à droite ما حأحكي عنها كمان جاي شقفة صغيرة من un troisième tube séminifère. بينهم هول بهالتريانجل هيدا أكيد في عندي شو؟ عندي الاسباس انترستيسيال اللي مفروض إني شوف فيه لي سيلول دو ليديك. دكا هلا هون عندي كاتبين عندهم artériole capillaire sanguin. Voilà, ça c'est un capillaire sanguin. OK. هلا النويو للسيلول دو ليديك منهم كتير bien coloré. OK. هيدا كمان مبين هيدا artériole. ماشي. tout ce qui est allongé هون أو هون كنويو أو هون كله هيدا dans la membrane propre de chaque tube séminifère هن les myofibroblastes أو cellules péritubulaires qui entourent donc la périphérie de chaque tube. اللي بيهمني نشوف هون يطلعوا هيدا النويو للسيلول سيرتولي avec son nucléole. D'accord? كمان هيدا نويو d'une autre cellule Sertoli avec son nucléole. D'accord? يعني هون في عندي deux cellules adjacentes لا السيلول Sertoli. هون كمان في عندي نويو لا cellule de Sertoli. اوكي؟ اللي عاملينه هون الابيثيليوم سيمينيفير سيمينيفيروس ابيثيليوم سيمينيفير. voilà انه كل هذا بيمتد الابيثيليوم سيمينيفير depuis l'agonie jusqu'au spermatozoïde. d'accord. P معناتها باكيتين سبرماتوسيت au stade باكيتين مثل ما قلنا. voilà كلهم هول أكبر شيء وواضح جدا الكروموزوم au stade باكيتين. d'accord. هون كمان سبا. voilà هون كلهم stade باكيتين. اللي عاطينا بعد اللي حطيتها هي لأنه ما بنشوف عادة الآدي سبرماتوغوني آدي spermatogonie هلا حنحكي عنهم qui est dont la chromatine elle est dense et foncée كانوا هيك سموها dark en anglais يعني foncé sombre. Et la spermatogonie AP pale pâle نفس الشيء en français dont le noyau la chromatine elle est pâle elle est fine dispersée et pâle. d'accord. هون donc في عندي AD هون عندي كمان AD. d'accord. une spermatogonie AD. هون spermatogonie AP. voilà هون كمان عندي une spermatogonie AP. اوكي ماشي. هون الباقيين بيكونوا B لأنه B dérive de AP. هلا حنشوفهم. بلشنا نفهمهم شوي أكتر بالكوب هيستولوجيكا. d'accord. Oui. voilà les spermatozoïdes هولي صاروا تقريبا سبرماتيد allongé. خليني أشوف دوتر إذا فيني أشوف ولا كل هولي كمان ولا هيدا أنا بحددهم من الممبران. أوكي عدد التيوب سيمينيفير هاي 1 2 3. هيدا لا هيدا بعدني بالإسباس انترتوبولار كلهم هولي سيلول دو ليديك ولا نويو لسيلول دو ليديك واضح جدا هون. d'accord. وهيدي سيلول دو ليديك avec son noyau. d'accord. هون طبعا عامل كولوراسيون للجلوبول روج هون كابيلير. voilà واضح جدا هو كلهم نويو لسيلول دو ليديك. اوكي. voilà دكتور نعم. الابيثيليوم سيمينيفير هو اللوميير تبع التيوب او لا بين لا السلول. لا ابيثيليوم سيمينيفير. هلا انا ما حبيت اعطيها لانه ما بخربطوا فيها. ابيثيليوم معناتها انه ما لانه السيلول دو سيرتولي مش شرحناها بالجونادوجينيز هي دوريجين ابيثيليوم سولوميك. d'accord. وي نسبة لها اوكي سمينا ابيثيليوم بس سيمينيفير لانه في شو في عندي سيلول جيرمينال لانه مش كلها سيرتولي. اوكي مش كلها بس سيرتولي. دونك الابيثيليوم سيمينيفير هو مجموعة كل السيلول دو سيرتولي l'unique cellule somatique. اوكي à l'intérieur du tube séminifère ومجموعة كل السيلول جيرمينال يعني من الجوني لسيت 1 سيت 2
بيبتيد سبرماتوزويد. هيدا هو الابيثيليوم. كل هيدا مثل ما حاطينه هون مجموعة سلول. مجموعة اوكي سلول. دكا يعني دكتور باللوميار بده يمرق ليكيد هو فاضي أكيد lumière شو يعني lumière creux cavité يعني اوكي c'est une ميرسي cavité d'accord qui va donc دكتور oui نعم قلتي إنه أبي هي سبرماتوجوني فونسي، طب البي شو هي؟ لا منا فونسي الأب هي بيل بال فاتحة ما هيك وي مزبوط ايه وي الأدي هي فونسي هاي الأدي هلا حنحكيهم كمل دكا وي لأنه دكتور عندي différents types de spermatogonie عندي الأدي هي سيلول سوش سبرماتوغونيال اوكي اللي هي بدها تعطي أبي دكا والأبي هي بدها تعطي بي دكا وي ماشي هو les trois types حنحكي عنهم بعد شوي AD AP et B اوكي les trois types هذا عند الاسبيس humaine لانه عند d'autres mammifères عند الغا عند السوري طبعا بيختلفوا اوكي ماشي بس كنت عم بحب فرجيكم هون لسبرماتوسيت 1 الادي عاده ما بنشوفها كتير كرمال هيك حطيتها هيدي دكا الكابيلير اوكي ارتريال مثلا عندي سبرماتيد allongé شايفين كيف عم بينتقل من سبرماتيد روند دكا يعني un noyau arrondi مثلا مثل هولي دكا un noyau arrondi بده ينتقل لسبرماتيد allongé هلا حنحكيهم spermiogenèse voilà différentes phases de l'élongation de l'allongement donc du noyau ليعطيني en fin de compte cette forme vraiment allongée du noyau du spermatozoïde. OK? Voilà بدي أمرق على كل نعم oui بس ما فهمت وين هن السلول بيريتوبولار. هن الميوفيبروبلاست هولي أنا بشوف طبعا أكتر شيء أصلا كلهم سكيي سومبر يعني سكيي بيان كولوري أوكي لأنه هو ال ADN qui est bien coloré qui absorbe le colorant هون مثلا هيدا نويو allongé للميوفيبروبلاست هيهم هي يعني مثلا يعني أه؟ هن باللامبازال صح؟ أكيد مش بالممبران بروبر تحت اللامبازال أوكي قلنا إيش الممبران بروبر هي مجموعة هيدول النويو ولا كلهم هول شو النويو اسمه الممبران بروب؟ مش هو اللامينا بروبريا؟ لامينا بروبريا ممبران بروبر نفس الشيء الممبران بروبر مكونة من عدة كومبوزانت اللي شرحناهم من ضمنهم اللامبازال دكا اوكي طيب هون كمان بس تفرجيكم كيف السبرماتيد روند كالعادة اس جي يعني سبرماتوغوني فوالا لي سبرماتوغوني دكا هلا هون عاملين شيما اوكي سوري هون الشيما هون الهيستولوجيك كوب هيستولوجيك فوالا لي غراس اوكي لي باكيتين الكبار الحلوين هون فوالا لي سبرماتوسيت اوكي les spermatocytes. Voilà un noyau de la cellule Sertoli. Voilà, il est schématisé ici avec son grand nucléole. D'accord? Le noyau de la cellule Sertoli qui entoure à droite et à gauche, Marek, qui entoure avec ses membranes là qu'on عم نشوف الليميت. اوكي مع انه نحن ما فينا نشوفها بالهيماتوكسيلين بس حلوه الصوره اوكي مثل ما شايفين هون لبرا في اكيد كونتاكت بين الممبران بلاسميك لكل سيلول جيرمينال والممبران بلاسميك لاترال للسيلول دو سيرتولي دكا هلا هون دي سبرماتيد مثل ما شايفين مجموعه من السبرماتيد ومجموعه من السبرماتيد استي يعني سبرماتيد اوكي هلا شو الA والB هن étape de la cytodifferentiation des spermatides voilà les spermatides à noyau arrondi ببلش يتكون عنا effectivement l'acrosome voilà هيدا l'acrosome اللي هون ok ليعطيني petit à petit ce noyau il va se condenser et effectivement s'allonger نسميه donc élongation donc du noyau لتعطينا هالforme allongée du noyau donc d'un noyau arrondi à un noyau تقريبا ovoïde
vers les stades finaux de la spermiogenèse. OK, pour former donc le spermatozoïde. Voilà. شايفين من هو les spermatides rondes, un noyau arrondi, vers des spermatides allongés. بس هولي بعدهم ما صاروا spermatozoïdes لأنه أنا شايفة بعد فيهم cytoplasme. D'accord? خلينا نشوف dans d'autres. Voilà, كمان نفس الشيء. Voilà, des spermatides spermatides allongés أو spermatozoïdes. خلينا نشوف إذا في أوضح بعد كتير. ما بقى فيه. أوكي، ما بقى فيه. أوكي. خلينا نشوف donc schématiquement parlant. أوكي. مثلا مثل هون spermatide jeune. d'accord. هيهم شايفينهم أكتر شي 2 ستات باكيتين أكتر شي هول. كل هول ستات باكيتين، كل هالمجموعة هون كل هول ستات باكيتين. d'accord. هلا هيدا اللي هون في عندي نويو لسيلول دو سيرتولي. d'accord. وين في عندي بعد هيدا سبرماتيد جون بلوز اجي تيت دي سبرماتوزويد فيزيبل مبينين هيهم هول. اوكي، كلهم هول تيت. طبعا الفلاجيل منه كتير واضح، ما بعرف اذا هيدا ببين. اوكي، تقريبا ترانسبارون. اوكي، 6 سبرماتوغوني سور لا لام بازال. اللي بضل يسأل هي هول النويو للميوفيبروبلاست، بليزيور كوش دو نويو دو ميوفيبروبلاست مبينين. اوكي، ستاد ليبتوتين او زيغوتين مثل ما شايفينه إلي انكار. اوكي، منه كتير واضح الكروموزوم. كل حال مش مطلوب منكم تعرفوا أكيد ليبتوتين زيغوتين ولا باكيتين، بس هني أكتر شيء بيبين معنا كعدد هن سبرماتوسيت باكيتين. طيب ولا هذا واضح جدا وحلو. noyau de Sertoli, les spermatocytes avec des spermatides rondes et des spermatides allongés avec donc cette membrane. الميكروسكوبي اوبتيك ما فينا نشوف مزبوط، بدنا ميكروسكوبي الكترونيك. خلينا نشوف بالميكروسكوبي الكترونيك. مرقت معي. فوالا ستركتور دو لا جين بيريتوبولير. جين بيريتوبولير معناتها هي نفسها الممبران بروبر، هي نفسها اللامينا بروبريا. d'accord. La gaine péritubulaire. Voilà. En microscopie optique, هيدي à gauche en microscopie optique et à droite en microscopie électronique. اوكي. فوالا هي كلها سوا من حد الجوني سبرماتوجوني qui repose لنا على اللام بازال. اوكي. voilà donc la lame basale هون. d'accord. sur laquelle reposent les spermatogonies. كل شيء بالأسود هون ce sont les fibres de collagène. ok, qui entourent voilà هيدول les myofibroblastes مثل ما شايفينهم sont vraiment allongés avec leur noyau et les مثل ما قلنا les fibroblastes أو بنسميهم كمان fibrocytes. OK, qui sont à l'état inactif et contact avec la partie ou la composante interstitielle. مش شايفينها هون. d'accord. بينما بالميكروسكوبي اوبتيك ما فيني ميز كل هول. اكيد بدنا 3000 و 5000 grossissement بالميكروسكوبي الكترونيك تقدر ميز بين هالديفيرونت كومبوزانت لللامينا بروبريا. d'accord. برجع بقول للام بازال او ممبران بازال هي جزء من هيدي اللامينا بروبريا أو الممbrane propre أو le gaine péritubulaire. Voilà, en microscopie optique comme une lame homogène. OK, voilà la gaine péritubulaire. هي. Voilà un noyau de la cellule de Sertoli كتير حلو avec son nucléole. D'accord. هيدا مبين c'est un spermatide. C'est une spermatide ronde qui peut فينا نشوف أوقات un nucléole أو deux nucléoles. كل ما نقرب أكتر. ولا السبرماتيد كتير حلوين. اوكي، لأنه الكولوراسيون للنويو شايفين قد ايه il est dense, il est très dense, sombre. d'accord. avec السيتوبلازم بعده مبين السيتوبلازم. اوكي، يعني أصلا بعده n'est pas détaché، كله لازم يروح. d'accord. voilà donc les flagelles هون. ماشي. هون avec les différentes phases. طبعا هو السبرماتوسيت. اوكي، باكيتين. اوكي، هون دي جوني هيدول جوني. هيدي سبرماتوجوني ب. ماشي.
برجع بقول انتم مش مضطرين تعرفوا تحددوهم. Voilà, en microscopie électronique, elle est formée donc cette gaine par une membrane basale ou lame basale entourée par plusieurs assises de cellules myoïdes. Cellules myoïdes بيمرق معكم بالكروات fibromyoblastes بيمرق معكم cellules péritubulaires. OK. نفس الشيء هي نفس التسمية. OK. Séparées par des fibrilles de collagène. كل هذا الأسود قلنا des fibres de collagène. Sur son versant externe يعني لبرا elle comporte une fine couche de fibroblastes, d'accord, qui sont en contact avec les cellules de Leydig, les vaisseaux sanguins, lymphatiques, terminaisons adrénergiques, يعني بالمilieu interstitiel. D'accord? Voilà, schématiquement, هذا le vaisseau sanguin, cellule de Leydig, etc. هذا noyau la cellule de Sertoli. شايفين كيف schématiquement هذا كله cytoplasme qui sur ses côtés latéraux, pardon. OK? Sur ses bords latéraux, مثل ما شايفين à droite et à gauche في عندي toutes les cellules de la lignée germinale. Là. Voilà, les deux cellules de Sertoli adjacentes, la lumière du tube. OK? قطعنا شيء هون كمان نفس الشيء. ايه كنت بدي فرجيكم على الجونكسيون سيري. Voilà donc noyau, la cellule Sertoli, noyau. OK? Voilà les jonctions serrées. هون هيدول les jonctions serrées. Les jonctions serrées. خلينا نشوف بعد. طبعا في d'autres في des gap junction كمان بين cellule Sertoli وبين cellule germinale. في desmosome كمان. في gap, jonction communicante. OK? Donc, il y a au moins 3 types de jonctions entre cellules Sertoli et cellules germinales. بس نحن عم نقول عنهم jonction serrée, OK, entre cellules de Sertoli voisines, adjacentes. اللي هن قلنا بيكونوا une de la barrière hémato-testiculaire. Voilà, هيها. هذا الأحمر اللي هون. هيدي jonction serrée. 3. لا 3 سبرماتوجوني وين تايت. فوالا الأربعة هون الأربعة عم بتتابعوا معي ولا عم بمشي بسرعة. تايت جانكشن يعني جونكسيون سيري. داكور اللي بتربط اوكي كي كومونيك دونك هيدا كله هيدا البران هيدا لو سيتوبلازم دون cellule de Sertoli de cette cellule de Sertoli avec son noyau et son nucléole. Et voilà une cellule de Sertoli voisine avec son noyau et son nucléole. طبعا نحن هون الشيما هون قاطعينه تتفهموا شو هو. OK. Voilà les prolongements cytoplasmiques. هيدي les bords latéraux de la membrane de cette cellule de Sertoli. كله هيدا بتضلوا ماشيين كل هيدا. OK. كل هيدا il entoure complètement كله ما بدي كفي للأخير. هي البارتي apicale au sommet يعني en face de la lumière وبتكمل هيها. نرجع ما ننزل لتحت. OK مطرح ما أنا بلشت. هو les jonctions qui se trouvent donc du côté basal et qui déterminent OK qui déterminent الA معناتها هيدي compartiment basal. كل الباقي OK لحد اللوميير هيدي الكومبارتيمون بنسميه سنترال أو adluminal. adluminal بمواجهة en face la lumière. D'accord? En fait بالكومبارتيمون basal في عندي des gonies, des différents types de gonies. En plus des spermatocytes 1 بس انتبهوا quiescentes en interphase. يعني pré-leptoten قبل ما تبلش الميوز. pré-leptoten avant la méiose. D'accord? طيب 11 هيدي حكيناها noyau de la cellule Sertoli. 10 spermatozoïdes طبعا كل هولي. OK qui vont se détacher. Ils ont été débarrassés donc voilà هول التسعة corps résiduels phagocytose par la cellule Sertoli. D'accord? الأكروزوم طبعا كله هيدا أكروزوم هيدا الأزرق الصغير. يعني هيدي سبرماتيد un noyau arrondi qui commence, débute donc sa spermiogenèse, مثل ما شايفين, pour former un acrosome. OK? Voilà. كمان qui s'étale. هذا الأكروزوم هلا بنشوفه بشكل أوضح. Sur les 2/3 du noyau du spermatozoïde. 7B et 7A spermatides à différentes étapes. Voilà, 7A arrondi. وين حاطين 7B؟ هيها كمان.
à différentes étapes de la spermiogenèse. Spermatocyte 2, 6, 6 minus 6, هي ها اوكي. Issu de spermatocyte 1, اوكي اكيد. بعدين حكينا عن الجونكسيون سيري، voilà. 3 spermatogonie حكيناهن repose sur la lame basale. اما voilà هيدي اللام بازال او membrane basale والسيلول بيريتوبولار هي الميويد، voilà. اوكي. وطبعا في فيبر دو كولاجين. وي هلا كل يلي بالاورانج هو السيتوبلازم تبع السيلول دو وي بلاتوري. وي exactement. في عندي هون فإذا une cellule et à droite une autre cellule. D'accord. نعم. أيمتى السبرماتوزويد بتتخلص من السيتوبلازم اللي لها؟ أيمتى؟ à la fin de la spermiogenèse. À la fin de la spermiogenèse, ok. Donc هلا حنحكيها. Comment donc la cellule Sertoli, par sa fonction de phagocytose, elle va phagocyter tout le cytoplasme, parce qu'il reste une petite gouttelette. نحكي عنها بعدين بالmaturation au niveau de l'épididyme. Ok, voilà. Donc أنا خلصت من كل هيدي الhistologie. تتشوفوا بعد أكتر. Voilà, donc les jonctions, ok, qui forment ou qui délimitent, voilà, le compartiment basal. Et dans le compartiment basal, voilà donc le noyau de la cellule Sertoli avec les gonies, les spermatogonies qui reposent donc sur la lame ou la membrane basale. هي شقفة من النويو cellule myoïde CM. OK. كل هذا الأصفر c'est le cytoplasme d'une cellule de Sertoli, une seule cellule. Donc, ces jonctions serrées vont déterminer effectivement ou délimiter l'intérieur du tube séminifère en deux compartiments, compartiment basal et compartiment adluminal. Dans le compartiment basal, هرجع أعيد في عندي كل الجوني type de جوني وعندي spermatocyte leptoten très leptoten. وبالادلومينال ببلش فإذا الميوز commence بس بالcompartiment central أو adluminal، يعني ببلش الميوز 1 اوكي ميوز 2 مش حاطينها، بعدين عندي ميوز 2 بيعطيني spermatide ronde et voilà les spermatides allongés avec la condensation du noyau. كل هذا اللي مبينكم بالأزرق هو corps résiduel. d'accord. يعني après la phagocytose voilà كل contenu cytoplasmique, la cellule d'origine spermatide ronde a été phagocytée, d'accord, par la cellule Sertoli, où le spermatozoïde il va être donc expulsé dans la lumière du tube séminifère. D'accord. السبرماتوسيت أكيدان هن بالفاز سنترال. أكيد كنت عم بقول وما تغلطوا. السبرماتوسيت pré-leptotène يعني en interphase. Un spermatocyte, cette cellule-là, اللي بسميها pré-leptotène, هي en fait en interphase. Elle va suivre la dernière réplication de l'ADN. مش هتمرق بالphase S, بالinterphase. OK. Elle va subir donc la dernière réplication de l'ADN. هيدي بسميها phase pré-leptotène. Et elle va migrer, هلا بنحكي عنها بعدين. Elle va migrer donc, elle va traverser les jonctions serrées. OK, elle va migrer du compartiment basal vers le compartiment central, adluminal, pour qu'il lui soit permis لأنه تينسمح لها OK إنها تبلش الميوز. ممنوع تبلش الميوز بالكومبارتيمون بازال، ما بتبلش أصلا. OK. خلوها براسكم هيدي النقطة كتير مهمة. ولا هيدي الموجودة عندكم بتصور بالكور. نرجع نعيدهم وحاجة نعيد. Voilà les jonctions serrées. D'accord. طيب jonction serrée. هلا هون شو عنا نحن؟ عنا خلينا نشوف une cellule هيدا السيتوبلازم une cellule de Sertoli avec son noyau. هيدا النويو لسيل Sertoli avec son nucléole. وهون في عندي كمان un autre noyau et son nucléole de la cellule Sertoli adjacente. D'accord. Donc في عندي هاي cellule كلها complète وهي cellule complète. À droite de cette cellule, OK, هاي كمان jonction serrée avec la cellule Sertoli à droite. وهاي jonction serrée avec cellule Sertoli à gauche اللي أنا ماني شايفتهم لا à gauche ولا à droite، جزء منها صغير. بس
deux cellules اللي عم شوفهم أنا هون adjacent voisines شايفتهم complet ومثل ما علمتكم كيف تشوفوا الممbrane voilà la membrane apicale qui entoure complètement les spermatozoïdes au niveau de son pôle apical وبترجع au niveau de ses bords latéraux elle entoure complètement les cellules de la lignée germinale كله هيدا latéral لأرجع انزل لتحت على البارتي بازال وبكمل etc. D'accord? فهمنا كيف هن؟ Les bords latéraux qui entourent toutes les cellules de la lignée germinale. Au niveau basal, في عندي effectivement les gonies. Et au niveau apical, في عندي كل stade de la maturation من spermatide allongé jusqu'au spermatozoïde. Ça va? Voilà donc l'acrosome مبين معي بالبني هون. دكتور نعم. حتى الجوني elle est entourée complètement Oui, bien sûr, أكيد أكيد. يعني النيوتريمون بيقطعوا من سيرتولي لحتى يقطع على السلول كله كله. Elle est complètement entourée. كل السلول للlignée germinale. D'accord? Voilà une spermatogonie B. عندك الممبران الجوانية هاي ممبران للسpermatogonie B والبرانية هي جزء من الممبران بازال للسيرتولي qui entoure cette gonie. D'accord? بترجع بتنزل لهون وبترجع بتطلع elle entoure cette deuxième gonie. هون. فهمناها؟ D'accord? oui Elle entoure هون بتعمل هيك. اللي جاية من هون elle entoure le reste. D'accord? ماشي الحال؟ دونك هيدي سبرماتوجوني خلينا نشوف هيدي السلول ميويد. اوكي نويو طبعا للسلول ميويد وهيدا مثل ما قلنا نويو لسيو سيرتولي. اللام بازال هيدي ممبران بازال هي الزرقاء. اوكي الاسباس انترستيسيال طبعا البرة اكسترا تيبولار موجود فيه مثل ما حكينا سيلول دو ليديك كابيلار سانغان اتسيتيرا وهيدا الكومبارتيمون بازال كي ديليميت ماشي موجود فيه spermatocytes donc pré-leptotènes qui vont donc migrer vers le compartiment adluminal pour commencer leur méiose, initier leur méiose. Donc, site 1, site 2 et spermatide à différents stades. Ça va؟ قد صرنا عايدينهم المفروض انه نفهمهم نحفظهم صرنا. ايش الحال؟ فوالا. هلا خلينا نشوف فإذا حطينا كتير وقت les différents types donc les trois étapes de la spermatogenèse اللي هي طبعا déjà حكينا هون. Chez l'espèce humaine, un exemple qui dure effectivement 74 jours à peu près et se déroule en trois étapes. Les phase de prolifération, بعدين des phases de maturation, يعني méiose 1, méiose 2 et وآخر شيء phase de cytodifferentiation, les spermiogenèse. OK? Pour commencer avec la phase de prolifération mitotique. Elle a une prolifération donc pour augmenter le nombre de spermatogonies. Cette prolifération produit un grand nombre de spermatogonies qui sont toujours situées en périphérie مثل ما حكينا des tubes séminifères. La durée chez l'espèce humaine, c'est 27 jours. Les cellules souches spermatogoniales, okay, les SSC, sont quiescentes. Quiescentes, يعني sont en fait en interphase dans le testicule. Immatures. بالتستيكول immature يعني prépubère. OK? Prépubère يعني avant la puberté. هلا on sait que chez le nouveau-né, chez l'espèce humaine, OK, le nouveau-né mâle, elles sont activées après la naissance. Il y a une activation, يعني il y a une prolifération mitotique, entre en mitose dans le compartiment basal et ça s'arrête. OK? Et ça s'arrête. يعني il y a une entrée. Ça s'arrête jusqu'à, par exemple, l'âge de 7, 8 ans, 9 ans, 10 ans. ما في عندي غير une phase de prolifération. OK? La vraie phase de la spermatogenèse, il y a un cycle spermatogénique complet de l'agonie jusqu'au spermatozoïde. Bien sûr, ça commence, ça débute, ça s'initie à partir de la puberté.
طيب مثل ما حكينا بالنسبة للديفيرنت تيب شفناهم هون ديجا لا باردون بالشيما عندكم شفناهم حاطينكم spermatogonie A par exemple et spermatogonie B. D'accord? Spermatogonie 1 sont de deux types, hein, des AD et AP. وشفناهم AD comment son noyau il était vraiment sombre, noyau arrondi, dense, sombre. D'ailleurs c'est pour cette raison on les a appelés dark, يعني sombre. OK? C'est foncé. Constitue pool de réserve. شو يعني البول de réserve؟ معناتها إنه on a, voilà, AD, ce qui est indiqué en bleu. Pool de réserve, c'est-à-dire il va être spermatogonie AD, elle se divise en AD. هي بسميها هلا مش موجودة عندكم division symétrique. OK? l'AD subissent effectivement une أو deux types de mitose. هي مش موجودة عندكم بالتكست بس تفهموها. في عندي بسميها une mitose inégale أو symétrique. asymétrique inégale ou symétrique يعني égal. يعني AD بتضل تعطي AD. OK. une AD بتعطي 2 AD. ترجع une AD بتعطي 2 AD. Et ainsi de suite. Pour maintenir le stock. هدول les cellules germinales souches. D'accord? AD en soi n'entre pas en spermatogenèse. OK? Alors, lorsque une spermatogonie AD, elle peut subir un autre type, OK, de mitose ou de division, بسميها une division inégale ou division asymétrique. لما بتعطي une gonie AD, يعني une cellule fille qui ressemble, souche أكيد, qui ressemble à la cellule mère, et une cellule qui ne ressemble pas à la cellule mère. هي بسميها une division asymétrique. يعني une AD, elle donne une AD et une AP. D'accord? Lorsqu'on voit apparaître cette spermatogonie AP, on dit voilà la spermatogenèse, elle va être déclenchée, initiée. Maintenant, donc à l'apparition de cette spermatogonie AP suite à une division asymétrique, hein, asymétrique parce que c'est inégal. Même tenté, les deux cellules filles de même type, OK? Cette spermatogonie P va être à l'origine d'une spermatogonie B. Spermatogonie B va donner site primaire, site 1, site 2 et spermatide et ensuite spermatozoïde. واضح comment c'est l'évolution, d'accord? Donc, l'AD بيضلهم AD, d'accord? بيضلهم بيعملوا renouvellement donc du stock, cellules souches de réserve, alors que lorsque AD peut donner naissance, OK, par division asymétrique à une spermatogonie AP, une spermatogonie AP, elle est peu différenciée ou même indifférenciée, d'accord? Alors, on a un foot بهذا الموضوع إذا كانت souche ولا différenciée أو peu différenciée بس أكيد بتختلف OK du point de vue biochimique du point de vue récepteur du point de vue plein de choses métaboliques بتختلف عن الAD ولا كنا سميناها AD d'accord لأنه هي elle va initier cette spermatogonie P elle va initier la spermatogenèse بدون ما في عندي spermatogenèse d'accord donc elle AP elle va donc initier la spermatogenèse alors que l'autre AD, elle va effectivement maintenir le stock AD. Ce sont vraiment les cellules souches et pendant toute la vie de l'adulte. واضح? OK? Donc, les spermatogonies AP qui ont une chromatine qu'avec AP qui est fine, qui est pâle, dispersée et claire. D'accord? Donc, هيدا الAP elle constitue le pôle de renouvellement de l'épithélium séminifère. يعني elle est à l'origine, OK, بنرجع لكلمة épithélium séminifère, هي à l'origine de de la création de toutes les cellules de l'épithélium séminifère. هذا هو l'épithélium séminifère. OK? من spermatogonie AP للAB, سوري للB للprimaire إلى آخره. D'accord? بدون الAP ما في عندي naissance et création de toutes ces cellules, ces types de cellules, يعني les cellules de la lignée germinale jusqu'à la production de spermatozoïdes. Ça va? Les spermatogonies B, مثل ما قلنا, ce sont donc les spermatogonies. آخر spermatogonie, c'est la dernière phase de prolifération mitotique et qui vont donner naissance, OK, au spermatocyte 1. D'accord? Ces spermatocytes 1, en fait,
qui vont subir, qui prennent naissance à partir de spermatogonie B, qui vont entrer en méiose. هيدي بسميها la phase de maturation. OK? Donc, une spermatogonie B qui va entrer, elle va tout d'abord se différencier en spermatocyte primaire, OK? Entrer en phase donc d'accroissement et elle va entrer en méiose. Phase de maturation, les méiose 1 et méiose 2. لا تعطيني سبرماتيد من السبرماتيد لحد السبرماتوزويد هي لا سيتوديفرنسياسيون أو سبرميوجينيز. ما ننسى إنه à partir d'une seule spermatogonie AD اللي عطيت AP اللي بدها تعطي B إلى آخره كلهم sont maintenus par des ponts cytoplasmiques intercellulaires. ما ننساها هيدي حكيتها هديك المرة. D'accord? Des ponts donc cellulaires sont interconnectés à partir d'une cellule souche AD. Quelles cellules qui en dérivent restent connectées entre elles par ces ponts intercellulaires pour former vraiment une syncytium. Et bien, mais effectivement une certaine disons, contrôle et régulation de toutes les étapes à partir de gonier jusqu'au spermatozoïde. OK. طيب عم بطلع عندكم بالكتاب بالنسبة للديفيزيون ميوتيك لأنه ديجا صرنا حاكيهم عدة مرات ما بدي أرجع أحكيهم. Concerne donc les spermatocytes 1 et spermatocytes 2 qui durent 24 jours de l'espèce humaine. Les spermatocytes 1 issus de la dernière division mitotique des B. OK? Donc, les spermatocytes 1 sont issus de la dernière division mitotique de spermatogonie B, vont accroître leur taille, d'accord? يعني بكل هيدي الانترفاز vont répliquer leur ADN la dernière fois et ces spermatocytes 1 voilà, effectuent une dernière réplication de l'ADN pré-méiotique كانوا هيك بسميها pré-leptotène qui correspond au stade مكتوبة عندكم au stade pré-leptotène. Ensuite, ils vont entrer en longue prophase de la méiose A. OK? La longue prophase de la méiose 1 شرحناها بأول chapitre. Durant la prophase 1 et particulièrement au stade pachystène, قلنا الباكيتين لحاله عند الespèce humaine, il dure 16 jours. 16 يوم. Les spermatocytes كرمال هيك بلاقيهم بكثرة. OK? Je les vois vraiment un nombre أكتر nombre بشوفه هلا طبعا en plus des spermatozoïdes هو effectivement les spermatocytes 1 au stade pachystène. هلا les spermatocytes 1 طبعا peuvent subir l'apoptose. خلينا نفهم شغله بالنسبه للapoptose. L'apoptose c'est un phénomène naturel là. OK, c'est pas inflammatoire. L'apoptose, si vous voulez, c'est l'autre versant, OK, de la croissance et de la spermatogenèse. مثل الأوفوجينèse كمان. OK, هي الوجه الآخر مثل ما فينا نقول l'autre voie naturelle. D'accord? يعني jamais 100% ça donne 100% أكيد لا. أكيد لا. À طول, à chaque étape, il y a une certaine proportion, un certain taux, نسبة معينة من هالcellules qui vont subir l'apoptose. D'ailleurs, l'apoptose, c'est un régulateur en fait entre ce qui est يعني مثل أي cellule, entre ce qui crée comme cellule, ce qui se crée comme cellule, comme cellule, ce qui meurt. على طول في عنا هالرégulation. D'accord? اللي بتتم بواسطة l'apoptose, qui est une mort cellulaire programmée, génétiquement programmée. D'accord? Il y a des gènes qui sont donc activés au niveau donc de ce mécanisme qu'on appelle apoptose. واضح؟ هاي هنشوفها كمان بالأوفوجينيز. طيب. ensuite عم بطلع كل هول ما بدي احكيهم لانه كلهم معروفين. les spermatocytes 1 après la synthèse d'ADN préméiotique 46 chromosomes تعرفون ديجا من الجينيتيك ما بدي ضيع وقتي عليهم. اوكي هلا السبرميوجينيز واضح لحد هون يا صبية وشباب لانه ما عم بسمع شيء رد فعل دكتور نعم اللي هلا بالفاز دو بروليفيراسيون بس السبرماتوغوني ادي هن بيعملوا بروليفيراسيون؟ لا يا ابني ما في عندي كمان اب كله طالما عندك ميتوز طالما انت بروليفيراسيون شو يعني ديفيزيون ميتوتيك سكسيسيف. داكا واضح؟ اوكي مجرد ما
le spermatocyte ou le spermatogonie B, elle va donc se différencier, OK, en spermatocyte 1. spermatocyte 1 لحالها هي مخولة، أوكي، يعني elle est plus différenciée que la spermatogonie B. هي بحق لها تفوت en méiose، تحضرت لتفوت en méiose، أوكي، واضح؟ اوكي دكتور. فوالا، يعني لحد هون كل هذا prolifération أكيد. مجرد ما صارت sous forme de spermatocyte primaire، هون في غلط نسيت Y، أوكي، مفروض إنه تفوت بالميوز. دكا، ما فيني أقول إنه جوني بي بتفوت بالميوز، لا. أوكي، دكتور نعم. بس أنا ما فهمت شو هي الدوري 72 جور 74 جور؟ هي كلها من الجوني، من الفاز دو بروليفيراسيون والميوز والسبرميوجينيز، يعني من الجوني لا سبرماتوزويد. قد ايه الوقت لتتكون سبرماتوزويد à partir d'une جوني؟ هي وضمنهم ال 27 جور اللي حكينا عنهم بالبروليفيراسيون. كله اكيد اجمعهم مع بعضهم 27 23. اوكي، الميتوز بروليفيراسيون 27 جور، الميوز 1 بس، الميوز 1 23 جور، الميوز 2 1 جور 24 heures. قلت لكم كرم هيك ما بشوفي كتير سبرماتوسيت 2 لانه كتير الكورت دوري. اوكي، السبرميوجينيز 23 جور، اجمعهم على بعضهم 74 او 76 جور. دكا، طيب في حدا مبين عم بيسأل غير هالشابين، وين الصبايا؟ معك مدام، بس ما عندنا أسئلة. دكتور. شطورين الصبايا يعني. اوكي، كله مفهوم. دكتور الصبايا بكرة بيسألوا على الأوفوجينيز. شو ليه، شو قص لا شو عنصرية صارت؟ ايه والله، انه انت ما رح تسأل عن الاوفوجينيز. ما بيهمك. شو قال؟ الأسئلة بس أنت كلها ما عم تسأل عن سبرماتوجينيز. اوكي، طيب كله مفهوم اللي مرقناه هون، كل السلايدات؟ وي جيكوت. دكتور نحن au moment de l'ovulation اللي حيصير بالترومب دي فالوب الاوفوتيد ومن يعني هي بس السpermatozoid يعمل فيكونداسيون الاوفوسيد 2 حيصير عندنا اوفيول. طب الاوفوتيد ومن ايه يعني انه هي بس لحتى نعمل مقارنه مع السpermatid؟ ايه شرحتن انا بالجاميتوجينيز وقلت لكم منا موجوده ك يعني مثلا مثل سبرماتوسيت 2 اللي بتعطي سبرماتيد. اوكي، الحاله اللي بنقول عنها اوفوتيد واوفول هي حاله الايفولوشن للاوفوسيت 2 après qu'elle soit fécondée par un spermatozoïde. واضح؟ ما هي نفسها السلول، فهمت علي؟ عم تتطور هالاوفوسيت 2. يعني دكتور فينا نعتبر انه الاوفوتيد هي ذات الاوفيول؟ اكيد هي نفسها فيزيكمون بارلون. عم تفهمني؟ كم مره بدي اشرحها هيدي؟ هي نفسها السلول، بس السبرماتوسيت 2 اوكي بينقسم لاثنين سبرماتيد، صح؟ وكل سبرماتيد va se différencier un spermatozoïde. فيزيكمون هن indépendants من بعضهم، صح ولا لا؟ عم بتشوف سبرماتيد، ما هيك عم تشوف سبرماتوسيت 2، عم بتشوف سبرماتوزويد، صح ولا لا؟ مش 3 سيلول انديبندون ديفيرون. بينما بالنسبة للفمال هي نفسها الأوفوسيت 2 qui est fécondée. OK? Elle va donc subir plusieurs réactions, d'accord, suite à la fécondation. عم تتحول métaboliquement et biochimiquement, d'accord. هلا نحن ما بنسميهم يعني منهم مهمين هالترمينولوجي، سي جوست اذا بدكم à titre comparatif مع سبرماتوجينيز. ما هي نفسها هيدي الاوفوسيت انت جيت منها. هالاوفوسيت فيكوندي صارت زيغوت، والزيغوت صار شو؟ اوكي، بعد كل هالسيجمنتاسيون صار موريولا، بلاستولا، الى اخره. اوكي، نوريولا وصار فوتوس وصارت حضرتك، صح ولا لا؟ اوكي دكتور صح. ماشي الحال؟ اوكي ايه دكتور. طيب هون بالنسبة اللي كنت عم بقوله أنا إنه AD لما بتعطي بس
هلا هون حاطين ديفيزيون إيمي بلاستيك أو أسيمتريك. لما AD بتعطي AD و AP، أوكي ماشي الحال، هيدي الديفيزيون أسيمتريك ماشي. بس لما بتعطي بس AD بتعطي AD، أوكي بهالفلاش اللي بترجع لها، ساعتها بتكون تركولي هولي أنتم مش مسؤولين عنهم ماشي الحال. بتعطي دونك pour renouveler le stock AD، يعني فلاش بترجع لها. مثل ما حكينا مجرد اوكي ظهور l'apparition de AP يعني initiation de la spermatogenèse. واضح؟ اوكي voilà. oui في سؤال. phase de multiplication prolifération اللي حكينا عنها، بس تخلص phase de maturation méiose 1 méiose 2 بعدين phase de différenciation أو cytodifferenciation يعني spermiogenèse. voilà. كل هول صرنا شارحينهم 6000 مرة. اوكي بالجاميتوجينيز هيدي الأرقام اوكي بالنسبة للإسبيس هيومين سبرماتوجينيز هيومين. فوالا هيدي الفلاش اللي كنت عم بحكي عنها pour le renouvellement du stock. AD بتعطي AD دكا، يعني وحدة AD بتعطي 2 AD. هيدي الديفيزيون سيمتريك اوكي، ميتوز سيمتريك pour renouveler le stock les cellules souches ماشي. بس لما d'autres AD une autre population de AD بتعطيني وحدة AD ووحدة AP، هي ديفيزيون اسيمتريك. مجرد ما يصير في عندي création اوكي formation production d'une spermatogonie AP معناتها il y a هي طبعا à partir de la puberté il y a effectivement initiation de la spermatogenèse qui est continue بتبلش وما بتخلص إلا لا تخلص، يعني production de spermatozoïdes. d'accord. شايفين كل هالكلون à partir donc d'une AP ماشي، d'une AP عم يعطيني كل هذا الكلون. voilà donc les spermatogonies B. d'accord. الAP عم تعطيني B. بعدين عندي spermatocyte 1 par accroissement commence la méiose. d'accord. بعدين عندي بتخلص الميوز 1 بتعطيني الميوز 2 سيت 2 أبلويد بتعطيني كل وحدة منهم 2 سبرماتيد، وكل سبرماتيد بتعطيني 1 سبرماتوزويد. صرنا شارحينهم 6000 مرة. هيدي سبرميوجينيز من التيد روند لسبرماتوزويد. هل هذا واضح؟ واضح. دكتور سؤال تفضلوا. les ponts cytoplasmiques ما ننساهم. اوكي نعم. السبرماتوجوني ب وقت بدهم يعطونا سبرماتوسيت وقت بتصير سبرماتوسيت بالباكيتان تعمل الميوز صح؟ لما بتصير سيت 1 بالباكيتان يا ابني ما بدها تبلش ليبتوتين. انا عم بقول لما بتصير باكيتان ديجا هي بالميوز، اكيد بالميوز لما بتصير بتكون هي بالباكيتين طبيعي. اوكي بتخلص الفاز داكروسمون وبتفوت بالميوز اكيد. اوكي oui. طيب يا S'il n'y a plus de questions, commençons par la spermiogenèse, يعني la cytodifferenciation des spermatides, d'accord, en spermatozoïdes. Comment ça se passe? Voilà, في عندي plusieurs slides كالعادة, comme d'habitude. Ok, il y a plusieurs slides concernant donc la spermiogenèse. Voilà donc le spermatozoïde, on va voir toutes les composantes. De quoi est-il formé? C'est un spermatozoïde humain, ok, avec ses différentes composantes, des anomalies morphologiques, des spermatozoïdes chez l'homme et des bases morphologiques. Voilà donc en microscopie optique, on peut les voir. Ok, les anomalies du flagelle. وهيدي بعد آخر وحدة بعدنا عم نحطها وبعدين بننتقل للكنترول هرمونال. يلا خلينا نشوف إذا tout d'abord voilà comment ça se forme un spermatozoïde. OK? Donc, il y a différentes étapes. Mais ces différentes étapes, مش إنه والله بخلص étape بلش بإتاب، لا, ça se passe d'une façon presque simultanée, concomitante. OK? Presque en même temps.
Donc, ces différentes étapes pour transformer les spermatides rondes, un noyau arrondi en spermatozoïdes, on l'appelle spermiogenèse qui dure chez l'homme, on avait dit 23 jours. D'accord? هون بدي افتح parenthèse لأنه كانت موجودة وانشالت بعدين. انه عند الاسبيس طبعا عند الام اوكي اكيد ما حدا سأل هالسؤال كرمال هيك بدي احط هالغمارك انه كل 16 jours chaque 16 jours tous les 16 jours plutôt مش chaque 16 jours tous les 16 jours il y a une initiation d'un nouveau cycle de spermatogenèse. واضحة الجملة؟ اوكي او بوضحها اكثر يعني تفترض le cycle 1 à partir de la puberté بشكل افتراضي. OK? cycle 1 spermatogenèse. D'accord? بدنا نعمل initiation لهالcycle 1 de la spermatogenèse من الجنين للسpermatozoïde. D'accord? J1 تابعوا معي. D'accord? هاي jour 1 بيجي مكمل هذا السيكل 1 de la spermatogenèse. بيجي أنا على بعد 16 يوم J16 عم تتابعوني؟ وجور J16 ببلش مين يا صبايا وشباب؟ حسب ما أنا شرحت. شو؟ سبرميوجينيز. غلط 100% غلط. Initiation de nouvelles. Deuxième cycle. برافو شفتوا الشباب اللي البنات مش شو خاصة سبرميوجينيز؟ إذا الباكيتين لحاله بده 16 يوم كيف من الجي 1 لجي 16 بتصيري وصلتي للسpermiogenèse. Voilà, ça s'initie, ça commence un cycle 2, le cycle 2 d'une nouvelle spermatogenèse, de la deuxième spermatogenèse. صحيح. اوكي هذا السيكل للابيثيليوم سيمينيفير. فهمنا يا صبايا اللي رديته غلط؟ اوكي وي دكتور اتفقنا. طيب هلا بالجي 32 شو ببلش يا صبية؟ تروازيام سيكل. ايوه عفاكي سي لو سيكل 3 et ainsi de suite. اوكي فاذا ما بننطر لتخلص بالجي 74 ليخلص السيكل 1 تيبلش من بعده ب 75 السيكل 2. فهمنا شو عم ليش حطيتها هالغمارك؟ اوكي وي دكتور. ماشي يلا فاذا ايه مين اللي عم يحكي هونيك بمحاضرة تانية او شو بعرفني شو يعمل ميوت خبروا. يلا pendant donc cette spermiogenèse يعني هي début de la spermiogenèse. ok طبعا هيدي c'est pas la fin de la fin يعني بعد في شوي. ok pour se débarrasser هلا في الكور résiduel الجوتلت هيدي elle est enrichie بالmaturation épidémique. Donc cette cellule spermatide ronde haploïde elle va subir beaucoup de يعني vraiment métamorphosée complètement, elle va subir beaucoup de transformations إن كان sur le plan morphologique أو biochimique أو physiologique pour aboutir à la formation donc de gamètes mûrs اللي هي spermatozoïdes. ما ننسى إنه كل هول الإتاب sont toujours au contact de la membrane plasmique de Sertoli. ما ننساها par des jonctions GAP. OK des jonctions communicantes et par des desmosomes وفي عندي كمان بين spermatozoïde بالبارتي apicale tubulo-bulbaire تقريبا هلا مش ضروري تعرفون كلهم هول type de jonction spécifique بين spermatozoïde أو spermatide très allongé والmembrane apicale la cellule de Sertoli. D'accord? Donc ces différents stades اللي احنا شفناهم ديجا بالكوب هيستولوجيك واذا بحاجه الوا لا ترجعوا تشوفون. بس خلينا نشوف où se passe en fait يعني quels sont les organites ok ou les compartiments qui sont impliqués dans cette spermiogenèse. طبعا اهم اكيد شو بده يكون au niveau donc du cytoplasme et au niveau du noyau. Tout d'abord, il y a formation
ce qu'on appelle de l'acrosome. شايفين هيدا l'acrosome. D'accord? L'acrosome اللي هو en brun. OK? Donc, formation de l'acrosome qui est d'origine golgienne. Ce sont donc des petites vésicules golgiennes qui se détachent de l'appareil de Golgi et qui renferment des enzymes hydrolytiques. Ces enzymes acrosomiales, voilà les vacuoles acrosomiales, qui ont été détachées à partir de l'appareil de Golgi, d'accord, qui vont fusionner ensemble pour former donc une grosse particule de psamia pro-acrosomique, d'accord, une grosse vésicule pro-acrosomique à l'origine donc de l'acrosome définitif. d'accord. Donc هيدي الأكروزوم مهمة جدا. شو دوره الأكروزوم إذا بتتذكروا اخدينه بالترمينال؟ perforation للأوفول. Oui. اللي حيفوت على قلب الأوفيول يعمل إيه بس il perfore أو il pénètre quelle membrane؟ يحتوي على quelle membrane؟ الكواف. Il pénètre quelle membrane بالأوفوسيت؟ membrane plasmique. pellucide. pellucide مش بلاسميك. pellucide بعدين بصير في فيوزيون بتشوفوها الفيكونداسيون. طيب يلا ما نستبق الامور. اوكي هاي بسميها réaction acrosomale. ماشي. Donc réaction acrosomale qui va donc libérer toutes ces enzymes acrosomiales qui sont contenues dans cette vésicule en acrosome. Ça va d'origine golgienne. هي اول شغله. نعم دكتور بس هي بعتذر منك بس خلص الوقت. والله خلص الوقت. واو d'accord ماشي يلا. اوكي à la prochaine. يلا باي باي. يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك. يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك. ميرسي أهلا وسهلا. à la prochaine.